mayam bo mona taram nok seri ngasidi umorok se grow bag ta thai ni ko poly bag ta hai tare masi 3G cutting apply to doini mamang da ju 3G cutting to bagi kana ba mayam khangmi na gre khangdri bi sil naw singi dum na hongna na mo khangjen ba yai ko to mamang da to gi ba 3G cutting apply to gi ba sil naw sing na kana kana de ha to comment da dum pibiro haibiro mayam da kana ba phangbra phangdabra ha dum haibiro do kari kari thengna da ba ha bi nungai ta ba do 3G cutting to bujena henbra karamana hen tawdabana henbra haibidu so haibiramo ai hojik tawge ko masi umorok se 3G cutting tawdini 3G cutting apply tawba haise akoina masi je scientific process ama khakni na no haijegre masi tawbasina akoi gi branch mayam henkala le female flower mayam henkala laga morok si yam hena palan bada mateng pang dune ko masi 3G cutting apply tawba matamda koina khoi first ta yeng du ji umorok ki di sumaina height se magi height se yam drabada 4-5 inch mai yok ta di dum to ba ho ba yara bani ko si kamaina to ko da ke ha bu mayam da mu hajira ke haura se thabi gum ba du su dum to ba yai ko mari chat pa pot kai je dum loina to ba yai yam bana umorok to ba du su yam kanai ba phang bani masi je yengmina se khoi first ta ai gi umorok se yam drabada ainang hauji haije gi do 4-5 inch yorok ta di to ba ho ba yare wang ba gi chang ji ni ko kamai to ko da ke ha bu matam da si maton je sumaina patau ka thani ko sumaina ka that pirani masi je hanba ka ini ko hori ni mana je makha thaba amani ju dum lok thok se sumaina pambi je khoi first hore ko adu matung da hoji ka khraba matung da mana karak karak sidagi masa mayama long thora ani ko masa mayam long thorok paje akoina 2G ni na khangna doini ko maduju masa mayam long thori ju hoji ki to maina sang bagi sang je to maina sang ka dong pat lok ka ne sumaina bai ka ne hoji ki to maina adu to ju amuk sumaina magi mana kara karak to amuk thola khine ba ko adu ju amuk pat launa khoi nga sai sang bagi sang yo kan ka ka ne masi bu ne ko ne 3G cutting apply to ba hoji khoi first da hoji ki pambi je si gi height se or kan da ka that piro aduga adu matung da mana karak karak sida masa mayam ma hujki to maina thokla ani masi ji okona 2G ko goni 2G ju aina pami ba sang bagi jang go yor kan pat lok o adu matung da adu amu thokla ani ba ko sumaina masa tholok ko thokla ani ko madu tholok ko ju pat lok o masi ni okona 3G cutting apply to ba step ama ani homlak ti ya jangani ko masi ji mon ni yenggen bio mamangi video tu su mai jagrabani muka na hajiram ke hauji kak pa hore maton je kak khrap matung da mana karak karak sida thokla ani mai sang na ko smai sang na thokla ni sang na thok pa do hauji ki sang bi sang ro yore har kan da habi 4-5 inch yam dra ko du yore har kan da pat long ka lo ka matung da amuk thokla ani ba ko adu 3G ni ko long maton pat ong ka ne do ta di pambi je smai na pa da na pung ne ba pambi je pa da na pung bu je mar mor kan da ngai gi female flower je pa da na yam ne na marang kan yor ani ba masin maram mar kan umrok se doki matik phajana pan gani ado masa ma uji yam phana lei gani amatang tha ta di chawang wang ga masa mi tang long ga lei gani ba ko pan ba ki chang khra wat gani yeng adum yeng ko ama tawba ma tawdaba ma khena ba dum yeng na tawdaba ma thambiro tawba ma thambiro adu ani tu ki khena ba du yeng biro du akoina umrok thaba matam da yari kai di yam toina haitare chang when schedule lama sembire dena ko insecticide se dong ka pa chat bi tai organic oigera chemical oigera chana apam ba madum season ka piro masi na kai kana ga ban mana chupitin mana konjan bi am trok do adu kum budget thok tana ba hai tare masini hauji mana kara kara se thola kan da mu ujara ke ko thola kan mu sang na thola kan ni dom kap pa dom ujara ke gyan tani te yam lai bene dum amuka na hijiram ke gyan tabri mi se sikak pa hogre dana ko hoji kak khra matung da mana kara kara se gi masa mayam ma thola ani masa mayam thola pa maton masa mayam thola ani masa mayam thola pa do aina hoji pa mi ba sang ba do yo kan da pat amka ani ko adu ka matung da sai gi mana kara kara to da amuk thola ne ba ma jo adu na 3G ka du ne ba adu ju ngai sang ba gi chang do kan pat amka ani adu na loire ko du gi step se loire du matung dai ai gi pambi je pa da na pung ura ne ba ko female flower fajana dum henkal halani morok pan baki chang yam helani masine akoina gamla da gumba adi mafam yam pik pa da gumba
ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯧ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯤꯀꯣ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯅꯤ ꯃꯔꯤ ꯆꯠꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ